नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन आज प्रचार शेष दिन अपराह 4टार बंद है तीन दलर प्रार्थी दम देखा सहित भोटर मन जिणा दम लगे प्रचार हाथ में किछि घंटा बाकी प्रार्थी समर्थक दलीय नेता कर्मी मैंने जोर लगे भोटर मनइबा शेष उद्यम जारी रखिते। तेज मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुआपड़ा विराट शो कर दलीय प्रार्थी जय ढोलकिया निर्वाचन प्रचार करते। 7 तारिख दिन बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक नुआपड़ा आसी दलीय प्रार्थी सेहांगिनी छुरिया नुआपड़ा आसी रोड शो प्रचार करते। आज निर्वाचन प्रचार शेष दिन थिला कांग्रेस पक्षर पीसीसी सभापति भक्तचरण दास नेतृत्व में खरियार रोड सहित नुआपड़ा एकता छक विराट शोभा आयोजन होता। परवर्ती खबर ग्रीन इंडिया चिटफंड मामला 4टी स्थान में रेड मिलिला नगद 84 लाख टंका मालिक प्रदीप को घर 84 लाख टंका मनी लॉन्ड्रिंग निवारण आईन 2002 अनुसार ब्रह्मपुर 4टी स्थान में चढ़ऊ होती। चढ़ऊ समय ईडी को हिसाब 84 लाख टंका मिलता। यह सहित गोटे अस्थावर संपत्ति डॉक्यूमेंट दलिल मर्सिडीज कार गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल डिवाइस जबत होती। तेज कहुच्छे आहरी आगू बाहर सूचना मिलूँ सहित निवेशक मैंने टंका फेरस्त मागिबार कंपनी एमडी फेराई मना कर धमक चमक देते। कंपनी 69 कोटी टंका ठकी नहीं निवेशक मैंने अभियोग कर 2014 मसीह जून मासरे कोलकाता सीबीआई पक्ष मामला रुजु होता। अभियुक्त ठकई टंकार विभिन्न अस्थावर संपत्ति अन्य संपत्ति विनियोग कर तदंत जना पड़ा। परवर्ती खबर गोटे समय 2टी परीक्षा गोटे परीक्षार वंचित हेले छात्र छात्री ओपीएससी एवं ओएसएससी मध्य रहिलानी समन्वय। आज गोटे स्थान उभय को ओपीएससी एवं ओएसएससी पक्षर परिचालन है। गोटे समय रहिला 2टी परीक्षा ओपीएससी पक्षर आज थिला एएसओ परीक्षा 3टी शिफ्ट रे परीक्षा होउची जार प्रथम शिफ्ट सकाळ 9 टारू आरंभ होइतिला 9 टारू 10 टा थिला एक शिफ्ट एवं अन्य पटे ओएसएससी पक्षर समान समय मध्ये आरआई आईसीडीएस एवं एआरआई मध्ये परीक्षा जहाँफल परीक्षार्थी हैरान होती। परीक्षा कराउथिबा संस्था मानक मध्यरु समन्वय अभाव एभली असुविधा सृष्टि होइछि अभियोग कर स्टूडेंट एवं ता सहित अन्य लोक माने। परवर्ती खबर जाजपुर रे अजणा पोक आतंक संध्या हेले रास्ता को जीवाकू डर लगुची लोक घर बाहर नाहांती। जाजपुर रे अजणा पोक आतंक रे अस्तव्यस्त जनजीवन रास्ता रे जीवाकू डरुचंती लोके। जाजपुर सदर थाना खरस्रोता ब्रिज उपरे अजणा पोक जो हंतसंत हेउचंती यात्री किछि लोक मध्य घर बाहर नाहांती फल बाइक कार नेबा कष्टकर होई पडुची। याकू नै असंतोष प्रकाश करचंती स्थानीय लोके प्रशासन एथि ध्यान देवा उचित बोली कहुछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी आसंता 10 तारिख सोमवार दिन बंद रहिबो। ए संपर्क में आज सूचना लोकसेवा विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। सोमवार दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अन्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु अभियोग शुणाणी शिविर बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारिख जनसाधारण को संवाद पत्र तथा अन्य गणमाध्यम जणाई दिया जाउ बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर देशर सबुठारु प्रदूषित सहर भाव मान्यता लाभ करिछि दिल्ली। शनिवार दिन सहर एक्यूआई 400 अतिक्रम करिछि जहाँफल आखिर लुह बाहर निश्वास नेबा कष्टकर हो पड़ुछि। दिल्ली में एकाधिक अंचल को रेड जोन घोषणा कर जाइछि। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुसार शनिवार दिन दिल्ली में सबुठारु प्रदूषित भाव मान्यता लाभ करिछि। दिल्ली अलीपुर एक्यूआई 404 रेकर्ड होइथिया बेले एबे अन्य जगह 406 विवेक विहार 411 रे पहुंची जहां सबुठारु खराब अत्यंत खराब स्थिति बेली कहा जाउछि। पाणीपाग कार्यालय पक्षरु कहा जाय छोट पिला को मास्क पिंधिया पे उचित बेली कहा जाउछि। परवर्ती खबर एही दिन आईपीएल 2026 मिनी नीलाम चर्चार खेइबे खेलाली। तेबे कहा जाउछि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 सीजन पई खेलाली को मिनी नीलाम चलित वर्ष डिसेंबर मासर अनुष्ठित हेबो। टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट अनुसार आईपीएल 2026 मिनी नीलाम पई डिसेंबर 15 स्थिर होईछि। पूर्वर नीलाम उपसागरीय अंचल हेबार थिबला बेली कहा जाउतला किंतु ए सब गुजब थिबा बेले वर्तमान यह भारत रे ही हेबो बोली संभावना अधिक देखा जाउछि। तबे ए नै भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई पक्षरु कोनोसी आधिकारिक घोषणा कर जाय नै किंतु डिसेंबर मासर हेबो बोली सूचना मिलुछि। अलिया बिक्री करी चंद्रयान 3 मिशन खर्च ठारू अधिक आय कले मोदी सरकार।
ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କେବଳ ଅଫିସ ଗୁଡିକୁ ସଫା କର ନାହିଁ ବରଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଳିଆ ସ୍କ୍ରାପ ବିକ୍ରି କରି 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆୟ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଠାରୁ ଅଧିକ 2021ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ସରକାର ମୋଟ 4100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଗୁପଚୁପ ବଜାର, ଏନେକି ବିଏମସି ମେୟର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମର୍ପିତ ଗୁପଚୁପ ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରୟ ଲାଗି ସମର୍ପିତ ସ୍ଥାନ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା କରିଛୁ, ଏହାକୁ ପକ୍କା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପାର୍କିଂ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସଜ୍ଜିତ କରିବୁ। ବଜାର 30-40 ବିକ୍ରେତା ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରଲି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏଥିସହିତ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 9ଟା ବା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଥକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ବୁଥ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ଆସନ୍ତାକାଲି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ଏନେଇକି ଡିସ୍ପୋସାଲ ସେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ 385ଟି ବୁଥରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡାକଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର 8ଟି ବୁଥକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯିବେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍ପୋସାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ 37ଟି କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ନୂଆପଡାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀଙ୍କ ସହିତ ଜନସଭାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜର ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାରେ ବିକଶିତ। ଯେଉଁ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ସରକାର ଚୋରି ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆପଡାର 1,20,00,000 ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତ ତେବେ କଣ ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ବଢିଲା ଶୀତ, ତେବେ ଏବେ ଜାଡରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଆଉ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିବା ବେଳେ 7 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଇଛି, 8 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 9 ତାରିଖରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ କମି ସିଧା ପହଞ୍ଚିଛି 11 ଡିଗ୍ରୀରେ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି। ତା ସହିତ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଆସିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହିତ ପଡିଆ ରାସ୍ତାରେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର କାୟ ବିସ୍ତାର ଚାଲିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମିଶିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଉପକଣ୍ଠର ବହୁ ଗାଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗୁଡିକ ରାଜଧାନୀର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକାଶ କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ବଦଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କରିବ। ବିଏମସିରେ ମିଶିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକର 14ଟି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 71ଟି ଗାଁ। ତେବେ ଏହି ଗାଁ ଗୁଡିକ ତାଲିକା ଏବଂ ଆବେଦନ ପତ୍ର ବିଏମସିକୁ ନିକଟରେ ଦେଲେ 3ଟି ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ଏହି ତାଲିକାର ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ। ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରାରେ 20,000 ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। 21 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହୋଇଗଲାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ବଢିବ। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ପିଏମ କିଷାନ ମଧ୍ୟ ଏଥର 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାର 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିନି 20, 21 ଦୁଇଟି ମିଶିକି ଆସିବ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ହେବେ।
ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଯୋଜନା କିଛି ଖବର। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।